Okay, good morning. Thank you for scheduling this online consultation. How can I assist you today? Jadi selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Terima kasih telah menjalankan konsultasi hari ini. Ada yang bisa dokter bantu? Selamat pagi, dokter. Saya mengalami sakit kepala dan sakit perut selama beberapa hari terakhir. Saya juga merasa sangat lelah akhir-akhir ini. Okay, so good morning doctor. She's been experiencing headaches and stomach pain for the past few days, and she'll also feel very tired. I'm sorry to hear that. Let me ask a few questions to better understand your symptoms. The do the headaches and stomach pain occur simultaneously or separately? Jadi Bu, dokternya mengajukan beberapa pertanyaan lagi untuk lebih memahami gejala apa yang Ibu alami. Apakah sakit kepala dan sakit perutnya terjadi secara bersamaan atau secara terpisah? Keduanya terjadi secara bersamaan sih, dok. Saya juga merasa sangat lelah bahkan setelah beristirahat yang cukup. Okay, so she said that it is occurs simultaneously, and she also feel extremely tired even when after getting enough rest. Oh, I see. It's important to note that multiple symptoms occurring together could indicate a specific condition. Have you experienced any recent changes in your lifestyles or diet that might be related in these symptoms? Okay, so the doctor want to ask some things. So ap- dokternya mau tanya beberapa hal. Apakah Anda mengalami perubahan gaya hidup atau pola makan baru-baru ini yang mungkin terkait dengan gejala-gejala seperti itu, Bu? Eh, saya tidak mengubah kebiasaan makan atau aktivitas fisik saya, dokter. Saya mengikuti rutinitas harian saya seperti biasa kok. Okay, so doctor, she said that she haven't changed any eating habits or physical activities, and she's been following her daily routine as usual. Okay, thank you for your information. I think based on your symptoms, there are several possible causes, such as a viral infections, digestive issues, or stress. However, to ensure an accurate diagnosis, I would recommend some additional tests. One of them is blood tests to check for signs of infection in your body. Additionally, we might need to conduct imaging tests like an abdominal ultrasound or SUG to assess the condition of your internal organs. Oke, Bu, terima kasih atas informasinya. Jadi berdasarkan gejala yang Anda alami, ada beberapa kemungkinan penyebabnya. Yang pertama, terinfeksi virus, lalu ada masalah pencernaan ataupun stres. Namun untuk memastikan diagnosis yang lebih akurat, dokter sendiri mensarankan atau merekomendasikan beberapa tambahan. Salah satunya adalah tes darah untuk memeriksa tanda-tanda infeksi dalam tubuh Anda. Selain itu, dokternya juga mungkin perlu melakukan tes seperti tes ultrafungsionografi perut atau USG untuk menilai kondisi organ dalam Anda, Bu. Saya mengerti, dokter. Terus apakah saya harus pergi ke rumah sakit ya untuk melakukan tes-tes ini? Okay, so doctor, she asked that do she need to go to the hospital to do this test done? Yeah, I understand your concern, but considering the current situation with ongoing pandemic, I would recommend you to stay at home. Many tests, including blood tests, can be done at the local laboratories. I'll provide a referral for the blood test and abdominal ultrasound, but you can find a nearby laboratory in your area to get blood tests done. In the meantime, let's focus on managing your symptoms. Are you currently taking any medication? Eh, Oke, Bu, dokter memahami kekhawatiran Anda dan mengingat situasi saat ini dengan pandemi yang sedang berlangsung, dokter juga menyarankan Anda untuk tetap tinggal di rumah. Banyak tes termasuk tes darah yang dapat dilakukan di laboratorium lokal. Jadi dokternya memberikan rujukan untuk tes darah dan tes USG perut.
Jadi Anda dapat menemukan laboratorium terdekat di daerah Ibu untuk melakukan tes darah. Sementara itu bisa fokus ke penanganan gejala. Apakah saat ini Anda sedang mengonsumsi obat-obatan, Bu? Em, saya sendiri cuma mengonsumsi suplemen vitamin sih, Dok. Okay, doctor. She said that she only taking vitamin supplements. Okay, that's good to know. To alleviate your headaches, you can try getting enough rest, avoiding bright lights and loud noises, and drinking plenty of plain water. For your stomach bloating issue, avoid foods that are difficult to digest, such as spicy and fatty foods, and caffeinated drinks. Eating high fiber foods and only avoiding too quickly might also help these symptoms. So basically, don't eat too fast. Oke, Bu, untuk meringankan gejala sakit kepala Anda, Ibu bisa mencoba untuk beristirahat yang cukup, lalu menghindari cahaya terang dan suara keras, dan juga minum banyak air putih, Bu. Dan untuk masalah perut sendiri, dari makanan yang sudah dicerna seperti makanan pedas dan berlemak, serta minuman berkafein, Bu. Makanan-makanan yang berserat tinggi dapat menghindari makan makanan berserat tinggi dan menghindari makan terlalu cepat juga dapat membantu meringankan gejala-gejala ini, Bu. Oh, terima kasih atas saran-sarannya, dokter. Saya akan mencoba untuk mengikuti aturan tersebut. So thank you for this suggestion, doctor, and she will try to follow this suggestion. You're welcome. Additionally, make sure you get adequate to sleep at night, as lack of sleep can worsen your symptoms you're experiencing. If headache and stomach bloating don't improve within a few days after following these suggestions, or if the symptoms worsen, please contact me again. Oke, Bu. Jadi pastikan Ibu untuk mendapatkan tidur yang cukup dalam hari. Lalu kurang tidur juga dapat memperburuk gejala yang Ibu alami. Jadi jika sakit kepala dan perutnya tidak membaik beberapa hari setelah mengikuti saran-saran ini, atau jika gejalanya semakin memburuk, silakan menghubungi dokter ini lagi. Oke, saya akan melakukannya, dokter. Lalu apakah ada hal lain yang harus saya perhatikan ya, Dok? Okay, doctor. So she will do that. And is there anything else she should be aware of? Uh, I think I could recommend you to always monitor your temperature regularly. If you have a high fever or if your body temperature continues to rise, seek medical help promptly. Additionally, if you start like experiencing shortness of breath or chest pain, seek medical attention immediately without delay. These symptoms could indicate a more serious conditions that requires urgent medical intervention. Oke, Bu. Tentunya juga merekomendasikan untuk memantau suhu tubuh Ibu secara teratur. Dan jika Anda mengalami demam tinggi atau jika suhu tubuh Anda terus meningkat secara drastis, segera cari pertolongan medis. Selain itu juga jika Anda mengalami sesak nafas atau nyeri dada, segera dapatkan pertolongan medis tanpa penundaan. Karena gejala-gejala ini dapat mengindikasikan kondisi yang lebih serius dan memerlukan yang intervensi medis ada. Baik, dokter, saya akan mengingatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Okay, okay, doctor, she will keep that in mind and thank you for the attention, doctor. Yes, I think it's my pleasure to help. I hope you recover soon. And please don't hesitate to reach out if you have any further questions or concerns. I wish you a speedy recovery and always stay safe. Oke, dengan setengah hati dokter membantu dan dokter harap Anda juga segera pulih dan jangan lupa untuk menghubungi dokter jika memiliki pertanyaan atau masalah lebih lanjut. Semoga Anda tetap sehat dan tetap aman.
Terima kasih banyak, dokter. Saya harap Anda juga tetap sehat. Thanks, dokter. So, see, also hope that you stay healthy too. Thank you for your kind words. Goodbye and have a great day. Feel free to contact me if you have any further assistance. Terima kasih atas kata-kata Ibu yang baik dan selamat tinggal dan semoga hari Ibu menyenangkan dan jangan ragu menghubungi saya ataupun dokter jika membutuhkan bantuan lebih lanjut, Bu. Baik, selamat tinggal, dokter. Saya juga akan melakukannya. Juga terima kasih untuk penerjemah saya atas bantuannya. Sampai jumpa. Oke, oke. Thank you, dokter, and see you next time, dokter.